Yan na. Yan na yung pinabuldos namin sa property. Yan na naging resulta. Naging industrial na siya. Papatayo kami dyan building. Mga factory warehouse. Yan ang kinalabasan eh. Hindi na garden. Warehouse na. Yan na ang property na unti-unti namin na-develop. Thank you Lord. Thank you Lord sa blessing. Unti-unti lang. Trust the process. Alright. Next time magtanim. Next time gate naman ang ipapagawa. Okay? That's it. Bye-bye.